community building khainani bagai dofano sakawo tisanani bagai bo social media kaisa kaham lam do omoke kaham site tebo kintu kebangma tongo obosung hoitoba sawi sabaiya asukno bini kaham site hamari site tongo inge tabuk jeta hamya tamo tong social media wo phadising abonobu kisa salayan polen angsanai bini misuse of social media hangkai balakhen koto fake news কিছু borok khlayo mo balakhen chaya abo society ni bagai community ni bagai balakhen chaya omo misuse no social media ni abo ekdom chaya khlayo of fake news khlai maro আর ও ফেক নিউজ এমন খাই আবো সোসাইটি ও ইমপ্যাক্ট খাইও আবো বলঙ্গ হর নাঙ্গই হর তরি থাংমা হাইকে আসক ডাক্তি পির জাগি থাং এডিকশন নঙ্গি থাংমানি তাইসিং কিসা সাইখনারিকা আং ডিজিটাল গেম দङ থ্রু নিনি সোশ্যাল মিডিয়া ওংকাই আননেসেসারি ও জাগাও রমদি টাইম পাস नि कक सावो फिया बाबो टाइम पास या बो तुरु फे एडिक्टेड नङि थाङो स्पेशली टीनेजार्स रो बरंनि पराशुनावो अबो इम्पैक्ट लायो अबो बेलाइखे एफेक्ट लायो कॉलेज लाइफ रो एफेक्ट लायो इवन अबो निनि शुद्ध टीनेजार्स या जे कोनो बरंनि जीवन न सोशल मीडिया जदि नों एडिक्टेड नङि थाङो गाय अबो निनि नॉर्मल लाइफ सामु हुमुंगो अबो बेलाइखे डिस्टार्ब लायो কারণ নং সোশ্যাল মিডিয়া আবো কাহামনি বাগি স্রামজাগো বিজ্ঞানী হামারি কে নङाबोलो एडिक्टेड नङि थांगा हांखाय किन्तु आबो चायानि लायो के अमनो जों मावान सुनानि लायो जे नांमानि सुखनो जों मोबाइल बा नि सोशल मिडियायाव जों यूज खालायनाय गोबांखे जों जरानो एडिक्टेड नङि हामाहाय एडिक्टेड माने फेगि थांमान हाय अमो सारा बतै तंगै सिमाया गाबो कायसा हामिया लामा बेलाकेन अ चिनि सोशल मिडिया अब चिनि तिप्रासा दफाबो किन्तु जों अब नुगो जों स्पेशली टीनेजार्स रंनो जों अ जागो नुगजागो निनि मैक्सिमाम रमदि 9 10 11 12 कॉलेज जे पढिनाय अब मैक्सिमाम चिराय रं यागन किन्तु ताबो नों डिजिटल मोबाइल नुखाय এবং orang take sanai bopur hoite amo bari faika abo ang kaise sabano actually thangnai romdi 2015 16 ha ang especially tripura ni kok sanai tripura dof hawa bopur hoite social media like pir jagmani klai ba kurung lai khase abo kintu 2015 16 ulose karon digital mobile romdi 2011 12 रगनो फाइका फियाबा ओ जारावो इंटरनेट नि फैसिलिटी आसुक तंगमानिया ब्रॉडबैंड फैसिलिटी आसुक तंगमानिया शुधु शहर टाउन बिसिंगा सि तंगमानि बिनिया गुलो अब जों एडभार्टाइजमेंट खाइया ओ कंपनी नि पिया बुंमा सानाय जेटा नाकि निनि एयरटेल तंग निनि तारपरे निनि जियो तंग बीएसएनएल तंग जियो आं साइमा माने 2016 হইতে যখন জিও ফাইকা পয়লা তাবো নু ফ্রি আকারে রেখা 3 মাস দেনা 4 মাস আবো হাঙ্কাই যতন তামং খজারাवा খাইমা লাইকা ফ্রি রেজিস্ট্রেশন খাই পাইবেখা স্পিড বুমান খজারাवा কাহাম ন হিংকে তুরুক আবো কিন্তু বাড়ি হইতা ফিয়া উলো অম যে বাড়ি খা ও ট্রেন্ড কিন্তু তে কমিলিয়া ওলে তেবু বাড়ি খা এ অরনো চিনিতি প্রাসা দফাও আফরুন সিমিন কুন নুক জাগো दो ओ जे चिनी सोशल मीडिया बा फेसबुक एंड व्हाट्सएप नि अमन बेलाइखे यूज खाइ जागो चिनी ताबो यूट्यूब रबो अंखा ट्विटर रबो यूज खायो तबे फेसबुक बाइबो इसे गोबां खु ओंखाय सिकिउरिटी इश्यूज बो दङ अ जागो गोबां मा अबो रमदि एक ओंखाय ताइ तो तेबो गोबां मा दङ हामिया लामा साना थांगा हांके इको स्पेशली फेक न्यूज बदनाम ब्लैकमेलिंग ताकाशा आं खाना मुसुको ब्लैकमेल सोशल मीडिया नि यूज खाइ
কিছু কিছু বরক বিনি ফায়দা তিসাই दङ आं ব্যক্তিগতবো अबनो नायखा बा नुखा ससियेल मिडियाव जरा जरावबो जों नागियानि सगियानि कन्टेन्ट बा इनफरमेशनबो जों शेयार खालायलायो जेटा ताइसिंगा सामानि नं लाइक फेसबुकाव कायसा आपलोड खालायरिखा पोस्ट ओमफ्राय अमनो साबा बुसुक लाइक खायका नै अब किसा किसा परे नुखुल खुलगै फेसबुक नायो अब किन्तु एडिक्शन और साइट के एडिक्शन और बिनि लगियो जेटा ताइ थाइसा कक हंकाय जे अब तो फेसबुक नि फ्री रजिस्ट्रेशन रां नांगिया फेसबुक रजिस्ट्रेशन खालायनायनि पोस्ट खालायनायनि रां नांगिया आं जे वानसुं मानि अमनो आं पोस्ट खालाय दङ फिया अमो जे बुसुक ऑथेंटिक अब आं सायमानिया अब किन्तु आं ताइसा सानाय बालायखन चाया माने ससियेल मीडिया ने चाया लामा अब किन्तु चिनी विशेष कलाई चिनी आं दफार कौन सानाय और किन्तु नुक जागो तै कायसा सित्रा कक थाइरबो यूज खालायो सित्रा अब परिणाम तो कक थाइया ओके आमो तो कोन बाबो उचित दिया একটা कमिउनिटी যখন সাকাও কাই থাংনাই রুংমারিংনাই সাকাও কানাই দফানো তি সাহিত্য বনাই বড় রক্ত হাইকাই নং ওপেন পাবলিক ডোমেন অকক্র আবো ছেলেং মাছিসা কক্র সামারক চাইয়া আবনো আং বেলাইখানো কন্ডেম খালাयो আমতি যারা ফেসবুক ও ওয়ার্ড ইউজ খালাयनाय दङ न ओंखाय बिनि लगे लगे ব্যক্তিগত हाँ ठीक আছে ফটো রক্ত রিনাই না अब तो जार जार पार्सोनाल কোনো জায়গায় বেড়াইনি থাঙ্কা পিকনিক চালাইখা अब तो फाइनाय न बाट শ্রামই কিছু কিছু ক্ষেত্রে जों फेक যেটা হিন আমার ঠিক ইয়া কাইসা কিছু রং নুক জাগো जों কারণ উলো जों খবর মানো বা जों ইনফরমেশন বো নিউজ দেখে মানি থাঙ্গো আমতি ধরনের ফেসবুক রাখো শেয়ার খাই মানে अब চাইয়ানি খাই मालायखान चाया खालायो अब को अमा हाय सिचुएशन दङ बाहायखे जों अवेरनेस खालायना खांखे माने को हायखे जों सिनि बिज्ञाननि हामारिनो जों को हायखे ना खांखे बा जाकुक न आव अमो कायसा सोशल मिडियाव अमतिकाय একটা ঘটনা বা अमतिकाय অবরক চলিও আবনো নুক जागो फिर और आं अमनो सानाय सोशल मिडिया अब जानी जानी व्यक्तिगत अकाउंट पर्सनल अकाउंट आबनो बाहायके ब यूज खालायनि आबो किन्तु बिनि उपरेसे बनो साइमानो ब बाहायके यूज खायने ओ जागा बिन 100% फ्रीडम दङो ब यूज खालायनानि आबो किन्तु नु आं सामा बाय आबो किन्तु जिन अधिकार करि बरङ यूज ता खालायदिनि सानानि फिया अमो जाते ब्लेजिंग सोशल मीडिया ने ब्लेजिंग ताई हामारिनो नो चुं जाते सायुइ ना हनातै आं अमनो सानानै मुचुंनाय जे यूज खालाय दंनाय दङ बा जारा जारा अ सोशल मीडिया नि नो नेगेटिव यूज खालाय दं आं स्पेशली बरंनि बागै सानाय अबनो जों नाहाया खायनो हाके जावनो ताई जों कायसा जरानि बिसिंतै नांखा हांकेनो जों सोशल मीडिया यूज खायनाय आर आं जों माने ताम सासनानि एक ओ ताइसिंगे नों सामा हाय वाल खामा हाय माने ओ इको निनि आनि हिनि जेटा अटैक कक्तंगनि अब तो ठीक या अब तो जों निउट्रल भाबेनो जों जे कोनो कमेन्ट्स बा जे कोनो धरনের একটা इश्यू फाइके हांके आबनो जों वानसुनन उचित আর যদি ন आं वानसुंनाय जे दादा आं जेटा सामान अब जत सोसाइटियाव कोनो धरনের हामिया उंयाक्तै आनि सानानि अब कर्तव्य दङ आं साका हांका आं साइमानो फि आं वानसुंनाय जे ना कक साका हयतोबा ठीक नंगला अमनो जों मा बुजिनो नांनाय बेले बेले केन हामबाय दारा न जों ताबो जे वानसुबि नै माने हांके ताबो जों sak sak no ma बुजिलायनाय ताननि होनबा जों तुयो बुया हाकुमु बुया नायावि बो तंमाया रोखा पुस रोखा नायनाय मुसुङो मान नायो मखं तंमानिबा अब कायसे बुखाव लगिसन हायनि थांगामा आबनि बागै जे रि तंनाय र खरब बाहायना वानसुंनानै नांगौ जे गाहाम जे सोसाइटिनि बागै बा सागबाय थानाय बागै फानंतु
kaham pus to rekan ke masao hamya pus dia to mungkin masao karon khorok sa to sengtangi walai bumania ba mana bu kimenia abo to kasya rights to no ba bisi operating to abo crime judi no ga to abo to crime no abo to tong no abo to romjak nai no ga haya pa no je chikon mikon je society o je sini je nangkuk mani je kok thai kok ro je hukumu eba keba khani ba duk photo ngani amro share khai mano ke ba kaham weti ko ke kaham nai to kan ar hanya weti tuino hanya buka thene wan subino jidino kono mane tam nai direct indirectly mane jonogonno mane ama hake ko khanya ro ni bisingti ba boro no walai ro nani suklai nani bisingti ma mano jini to kan ke sin society tru hanya ni digino tai thamsa ungi malai glak ama hain digi phana thangmano ar judino sung kaham ni bisingti hamjak lai mani bisingti judina hamjak ni ko no judina kasar mang tongkan ke sung thamsa ni phasingo thangmanai nungle bahai khaka sung o social media ni bisingti karon sung to saimano social media kaisa belai kana hayung ha ko fan ni bagino bebag no tabu messenger social media se joto ni strong tabu mane jikunu up to date real time ni nung thajing sai khana ni up to date news pan di up to date just bano je kono bukhani ko khani ko wansung mani ko jot to boro ga share khai mano is a asuk powerful kaise suno jaga thai ri rekha je media je facebook media ba youtube media aba ajaga sini rang pisa riyawi no kemni sajona yawi no sak baitong no sung ajaga o khoroksa mono tamrai leader hero pa nangui mano ngan ko oma hai o zorawo oma hai jagawo sung oma hai ke khaksangma mani thamsa ni ungui da mano sung se obono kaham samono use khayei sung walai mung puri khayei khoroksa ni suba mung bai sini kumu no dai sini je problems tong marong no solve da khai mano social media ni jingtu tawo balai khene krak sumung abo social media ang abo no tesa saphinai je social media kaisa hamaris bota bigyan ni kaisa lama sini life no sini langmano sini o digital je sal no up to date tonnai bagine social media Fia chung jodino abono kaham lama ti khe chung use khlai mani hangke hoito bo obak de chini mage asa sarai mung phane ungui mano omo belai khe chung wan sonani nangnai ang omono sanani nangnai chung social media no sini dofa ani hamari ni bage chung use khlai nai sini teenagers group no education ni bage chung use khlai nai chini community development khane ni bage chung chini social media na chung use khlainai tai baki jita nung sai thangmani abola kintu thikya chung hake use khane ni bo kogia social media no chung o jagawo social media ni bising tei chung ramde kaham information share khainai hamya jetong mona chung khibi mari nai abo ongyang ke chinmangi abo belai kheno sarai bum ngi besanai chungnugo kisi khetre hangkai kai je social media ni hiteno eta rumor phaika eta gujo phaika eta panic ni thangka unnecessary pararaga eta umru jamru eta umi thango oborok to social media ni hamya lama amtino chung tv dikhane belai khana arang ta je kok sanai o je social media nai din nung anik samoyo tamni bagi haingan klai thang tesa jaga ma khursanai paithago ang kokte kesi bisi salia o je digital mobile nini onek samoyo sungnugo je buma bufa no mobile pairiya nei iko onek samoyo bike ra jemon pairiya hangkai je kono dhoroner iko haiyung thangnai ba walai suglai bulai toglai ba onek samoyo amtibo khana o je suicide case rogbo o je digital mobile lo konto amtin hai obostha ngui tongo একটা বিশাল বড় একটা ডিমান্ড বুয়া বুফানি প্রতিশ্রাই রং একে আমার না বুঝুং মাওয়ান সুনান ক্লাইনাই ধীরে ধীরে जों মানে যারা গার্জিয়ান লেভেল তংনাই দা বুঝুং কিসা মাওয়ান সুনান নাংনাই ফিয়াবা লামাবো করেই না এমন একটা অবস্থা
nung je abono social media ni site kaham si mana hanai beleng ke abo use kaina thangke mobile to nang sinai ngai anyway finally sing kaham lamanan sai mana hanai ni anga su bele bele ke na hambai sini dara sojol the borma khoksa engineer sono zora ka social media ni no tui sono kisa logi rekha au dara nini kokti sing saiman ka sing tuyo buya hakungo buya social media no to sungya karimania mobile to sini ka logi sang kia ba all logi sango sing ta yogi malia aboni bagai sing request khlaimano jora o sing langpu sini no song no use khlainani karon tam ni humba sing obono thumang tong thangke game thungo ba nai mang tongo kangke sing sini kori nai srai rok ni kangke kori yang itong sing no guru mono sini mokol bai thangma nui tongo sini srai rok hano kori nai khaini mobile sana mobile sima tangni sing borok sira game thangani tam khlainani am hanama ara kaisa sanang sing onek somoyo সংসারে বিসঙ্গব ও সোশ্যাল মিডিয়া নে বাগে কিছু কিছু জায়গা কিসা তিয়া ফানো আবা মানে একটা সংসারনি বিসঙ্গ একটা জুংজাল খাইব মুই দङ जों কেমন বুং সাইমি আর ফি আমাকে কিন্তু সইক বুঝি খাদারা নং তাম सान नागिया जों जरा जरा हिसाबनि सुदिसे कमा बांलायो तांगै नङा सुगे मोबाइल मामां एक्टिगै दङ नि आमा हेरके मावालायो बा अब सलाफा नङ मानो भरिफा नङ मानो जतन आजागाव माने कासा मो कासा केफेक हाय माने बाक्सा फेक नबा एडिक्शन बाक्सा सुवां नङै बिरि नङै सिगारेट नङै एबा केबा ड्राग्स आव केफेक दङ हाय अमो कासा केफेक हायनि मानै न खलायो वानसुंनानै थांगाका आबनि बागै बेलाय खेनो वानसुंनानै जराङै फाइ दङ तामनि हिमबा जों ससियेल मिडियानि बिसिंति वानसुक माने सिनि बररंनि डेभलपमेन्ट गाहाम को सिवानो हामारि मानानो खाकसां मानानो कुसुक साकावते काय गावै मालायान हनि वानसुक दङ माने फियाबा एट प्रेजेन्ट जों नुगै दङ गाहामनिस्लाय हाइमियासे बांकुगो तामनि हिमबा सालबरुमना पोस्ट खाइनाय खुलुबैनाय खायबो जों नुगो पोस्ट वालाय माने गाव बांलाय माने के ओ खरसा नासलेलाय माने खरसा फ्रेन्डस कागलाय थाङो आमो हायरक नुगु दङ गा आमनि बागैनो बनो तो ताखलाय दिबो हनि मानिया आमो काइसा एमन जाला पुरा आमो केमनि को केबो खनाय मानिया जतनो जानि जा मुसु तुइ जानि जा इच्छा तुइ केम न मानि लाइलिया केम न किरिलिया केम न लासिलिया ओ काइथा मानै न ताबो सिनि सोसाइटि नि जंबा जेता फिउचारो सिनि हामिया बुखाब थाङै दङ सार्भेआव आनि वानसुं मुङाव हांखौ माहाय नुगै दङ जों एमन नुगै दं खादाव दारा लाबो लासिलिया किबो किरिलिया माबो मानि लाइलिया गांके असरायरो एबा अ सोसाइटि अब सोशल मिडिया नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट अमहाय जे इम्प्याक्ट नुगै दं माने ताबो अजराव सिनि सोशल मिडिया एबा कुबा जे मिडिया नि जे चेनेल लग जे खुलुगै दं नायरो बरंनि तामो कुनु कर्तव्य दायित्व बाहाय जे बरक न जों वानसुगै दङ नाहारि दङ जत बर तो जत न मिडिया बा पोस्ट खायमा बायतो मिडिया ओंखायनो फटो कायसा आं पोस्ट खायरिलका आं बेरायना थांमानि बा आं पिकनिक थांमानि फटो कायसा खायरिलका आबो तो मिडिया क्लास सुगिया एमन मिडिया दङ जे मिडियानि बिसिंति जों ताबो आगि टिभि नायो बा निउज नायो गोबां मा इनफरमेसन कालेक्सन खायो ताबो सिनि ककबरक मिडियाआव बहायनो सिनि निउज दङ गोबां मानसिनि ककबरक निउज चेनेल दङ चेनेल नि बिसिङाव जों गोबां मा सालब्रुनो नासिगै दङ तामो निउज खाय कारण जत निउज को जों साइमानिया बा खानाव अनेक समय किन्तु जरामा याङै दङ जत बरक तो फेसबुक थुनिया गाहायपानो जेफुरनि नि अफिस गरै पाइ सानजा जराव खायो बा आफु नायो जों मिडिया जे खुलुगो फेसबुक बा व्हाट्सएप अनाय खुलुगो आफु जों गोबां मा नुगु गांके गोबां मा सिनि मिडिया नि बिसिङाव बाहायनो गोबां मा ताबुक जे ककबरक मिडियाआव जे आबा मिडिया नि मिडिया बाय मिडिया वालायलायो पलिटिक्स खायनाय रग बाहाय पलिटिक्स वालायो फेसबुक रनाय रग बाहाय वालायो माने केबो कथालाय मानि सिकरै केबो फांसे हामजागलाय मानि थानसाक थायि थांलाय मानि सिकरै इनके सिनि बागै केबा तानो मनो ताम जिनो अभिशाप दा इंसि इंखा ना तामुंखा अबनो फैते योगनानि कोनो लामासो गरे अब बाहायके हामलाय सिनाय गबनि पाइथाक
tamni sasinai naidi abo belai kheno tai kaisa belai kothin belai kerak sumung ni nobo abo oro abon sanai again taisa ang abon sanamusugo oro ব্যক্তিগত অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তংমামানি जों জানি জানি যে মুচুংমানি ইনফরমেশন থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া जों ফিরলাই दङ ओके अमनो जों kaham diknono wansagi use ma khlainai ang amon sanane muchungo tai bini lage lagi singkisa awareness ma khlainai jara channel tongnai rok borobo khlaike khlaimano jara nini nungni account nungbo khlaimano te khoroksa bo ben account ba social media na jate proper way ba negative ba use khlayo chung positive use khlaike keno chini o do phadi mangi हमारी उंगली सोशल मीडिया फाइदे सनाई ताई जेटा नाइदी गाय खरकसा बाई चाजाय हंगे तो अब तो बरफ मुनिशनी धर्म दो अब तो रम दे डिबेट हाई संगी थांगो একটা বড় একটা কক সাকাংকে ববন তানই বতে এক রকম কে সানানি আবো চাইতোগো আবো তো ডিবেট ইজ গুড সাইড বাট লজিক বাই ডিবেট abo to जों nu ko khlai bu tong go kai definitely tara tau जों nin ko go ma phayo ke जों tabuk je sini borok bai borok je kemno অধিকার তো কেমনি যতনি অধিকার দङ गा to যতন জানি যা কক সাতাই সাই নমানো হাই হেनै नों abano judi no ang ani kok no অধিকার dङ नै angbo nungbo যতন walai lainani saitok lainani khorsatai khorsano blame khainani ama haiki mamangno tongkhang na abamot aboke ekdom thik ya numang ekmot ani account nungi mano social media ani ব্যক্তিগত অঙ্গি mano ang tomung khoroksa o society ni ekjon educated ba শিক্ষিত বড় হিনজাংনাই no social media use khlainale engke tomung jodi no ang khoroksa সমাজ বা চিন সোসাইটি ও ই ব খরকসা চাকরি খাইনাই বরক বা খরকসা ব তামসানানি মানে এস্টাবলিশড বরক হিংখাংকে আনি ওয়ানসুঙ্গ অম তংনাই আং এমন কোনো নিউজ আপলোড খাইয়া এমন কোনো ইনফরমেশন শেয়ার খাইয়া যেটা নাকি দফা হাম কারাইনি বাগৈ আবো কোনো ধরনের একটা বুসু উই বসানাই আমরা মা ওয়ানসুঙ্গ আবকে সৈকক নং মাই একম আও tabuk belai kheno tamni hinchinai जों wansungani jora phai dongkha sini social media je khlai tongmani bagi baksa sao haino kok samani jotono se tabuk sabo channel sabo tv channel sabo news channel saise malai liya jotono se personal account ganang jotono se news channel hai jotono se social media hai jotono se reporter jotono se one journalist ngi tongmai kha ke omo haisarao je society o je walai mong phayo soisia uino haino walai lainai ni chenglai kha ke kebo kemno mani dai liya la silia kirilia ozarao sini bagi awareness omo haike tunani na se khanjang lainai ni thanga ke tau society ni gorro khano je media khai tongnai ba je media bai media ro khano je tau kok bang lai maro samje to nung tuk tongnai amro no ki bong tam ni hinchinai kaisa awareness ni bisinti ema kema seminar ni bisinti khaidaman abo poma haike kengsa na abo nini kok belakhen nangmani soikok no sakhaneng abo जों नायदि जोंनि खरकसा जोंनि जतनि न अ सोसाइटिनि बागै रेसपन्सिबिलिटी कायसा दायित्वनि कायसा कक जोंनि जतनि न दङ ओंखा जों थ्रु अवेयरनेस न जारा नाकि अबनो मिसयुज खालाय दंनाय सोशल मीडिया न जों बरन किसा अवेयरनेस नि दरकार दङ अबश्यनो जों डाइरेक्टली तो इंडिकेट के बनो खाइबुमाया हिनिबुमाया चिन अबधिकार गरै फिया যারা এমন ধরনের খাই দंनाय রঙ जों আবো বরক সিনানি নাংনাই বরক বুজিনানি নাংনাই থ্রু তিনি যে চ্যানেল দंनाय অবরণ বিসংতিবো जों अवेयरनेस খাইমানো বরক আওয়াই খাইমানো বিশেষলে যে টিনেজার্স গ্রুপ দंनाय রঙ আওয়াই খাইমানো গাবিনিয়াগুলো তাই আং অবশ্যই অব কংনন কসানাম সুংনাই বা সানাম সুংনাই जों kaham lamano mawan sungnai hamya lamano kibui kaham mawan sungnai
kaham tai hamya ta abo to chung siu abo chung siu kai o siti ti chung hamya lamana chung na haman kuno ba chung sakla abo no ang sana mo ba awareness ma khlainai chini bisingai chung authentic news chung authentic authentic documents na chung news for hindi social media for hindi chung oro rikha kai no borok bu puito sanai channel ni protibo ekta chini hamjak mung phainai social media account ni protibo phainai nini protibo chung phainai haikano wanso kahang kana ching social media ne logo lage ching je ekta hamari o ta habo hamari oh bele kita hambai jadi asora tinung situng sente tewsa hana hesen ikli malai kini tewo topics nu tu desa masalahnya tang mbah tewo topics nu tu desa masalahnya tang mbah sabsabai no topics no kairi di mia ba paisubi thai kabang mano sajangai kokthai tongo seng amano sabai mania hingkai asuk sawino ang ini pasalai sini bele kan hambai hambai